जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय चैनल। चलते आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो देखो ये पूरा सकाल सकाल समस्ते कम लगी पड़ते छुआ मानक मुझे खाଇବା दे देइछि। समस्ते ये खाऊन मिक्सचर बिस्कुट मिठा। तो मुझे पलि किचन को किचन रे आसिकी कौन करुछि चलते देखा। ये मुझे बनाऊँगी घांटा तरकारी माने जोड़ा कि मंजा राई मंजा मटर पड़ी घांटा जबई डिमांड थिला कि मंजा राई हवाई। तो मुझे तो पूजा करिया को जीवी। तो ये किसी भी रेडी है बास नुआ शाढ़ी गोटे पिंधे पलि आसी किचन को। तापर आसी जाइए मो बड़ नणंद आउ घर पाखर आउ जड़े झील तापर आउ नणंद भी आसते। तो दीदी ये आसी जाइए। तो मुझे जाकि जुआर हो पड़ी। तापर ये से पचारे कौन करते बोली मैंने रोसे सारी देकिना आम जा हूँ। तो मोर ये चलता रोसे आम टी कथबार्ता भी होलु। से कहते नना आसले मुझे ना आम जा सांगे सांगे रोसे करी। तो ये आसते नणंद आउ दीदी ये आसते। तो आम जा पहुँची जाइए। तो मुही पूरा लास्ट थी। तो समस्ते पलैते दीदी आगे मुझे कम सारी देके आसली। तो मुझे पूरा पहुँची जाइली जो बाराणी ठाकुर पाखे। ये बहुत जन आसते पूजा करने। तो ये मुझे जुआर हो पैली गुदू ये बसला ता पीपा कतर। तो ये समस्ते मो भणजा भाणीजी नणंद मैंने ये समस्ते बसते। तो मुझे पाखे टे बसी पड़ली तो मुझे बसी पड़ी पूजापाई। तो ये समस्त बस पड़े समस्त अनईले मत मु कारण पछार आसती। नना से पर्यंत अलग लोक मैंने सब संकल्प करते। जाकि आम पाली पड़ संकल्पर। तो आईटी मु खाली जा देखुली। तापर गुदू भी उठिकी पलाऊला। तो मुझे भी जा देखुली। ये समस्ते बस मो बड़ नणंद सान नणंद आउ जड़े नणंद। तो ये समस्ते गुदू सहित कथबार्ता होते। गुदू चश्मा लगे जाइला। तो चश्माटा को पूरा कौन गोड़े चापुला। तो सी टे बंका हो जाइला। ये समस्ते बसिकी पूरा पूजा एंजॉय करपटे देखुलु। तो आमर ये पुष्पांजलि देवा टाइम आसीला। तो संकल्प करने टाइम आम ये बसी पड़ू जा संकल्प करने। समस्ते संकल्प करी पुष्पांजलि देकी समस्ते आसिलु। तो गुदू को ये देखु गुदूर लुकटा केमी लगुच। केवल मुझे पूजापाई ही ये ड्रेसटा मुझे मगेली। तो आम ता पूजार महापू सब नुआ ही पिंधु। पूजा मानक नुआ ही पिंधले टे भल लगे। तो आमर ये संकल्प चलता। एपटे मो नणंद बस नणंद तापर मु बस आउ जड़े नणंद आउ जड़े नणंद एमती सब बस। तो आमर ये संकल्प चली गुदू मो कूड़े बसिकी संकल्प भी करुले मो सहित। आउ नना ताको कहते तो पापा को बाहर करदे। तापर तू जाकि पिंधु कुर्ताबटू। तापर ये देखो पलैला किसी समय खेलना दुकान को बड़ मम्मी सहित मुझे पूजा करी। मोर जड़े झीआरी से वीडियो कर देते। तो ये से पिला माने सब मजामस्ती करा सब खेलना गुदू देखुला आने। तो ता भर से किसीटा भी खेलना नहीं आइला। ता भर आमर भी पूजा सरी। तो दीदी सब दुकानी मानक एमती भोग बांटी दौले समस्त को। ये मुझे टे चली आसी। तो देखते मुझे बहुत धरी थी बहुत सारा खेलना गुदूपाई आ बहुत खेलना से नहीं आसला से। तो भोक भी प्रबल लगे। तो मुझे खाई नी बारिणी पूजा सारिक एमती पलि आसती। आसिकी देखा गुदू सब कौन नहीं आसी। तो गुदू सब नहीं आसी बंदूक गाड़ी केटस। तो भाई मान सहित सब खेलुचे। आ रूम्र हालत तो से कौन कर देखु। तापर ये पलि आसलु खावाई पखाड़ मो भणजा मो नणंद। तो आम ये गरम गरम पूरा साग घांट तरकारी तापर ये गोटे आलू चटनी मिक्सचर। तो आम ये पलि आसलु खावाई। तो आम ये 3 जन कथबार्ता होना खाऊलु। आउ जड़े मोर नणंद संभाली पारा सी भी आसिक आम सहित जॉइन करते। मंजा राई तो बहुत टेस्टी भी होता मंजा राई। आ सहित यहाँ थिला साग थिला सुनसुनिया साग। तो बहुत बढ़िया लगे। आउ जड़े नणंद देखो आसिक बसीगले सी भी आनी भेंडी भेंडी भजा एमती सब। तो ये मो सान शशुर झी आम समस्ते एमती सांगे बस खाऊ जो भी जाऊ सब सांगे मजा मस्ती सब हुए बहुत मजा हुए। मु तो पलि आसी आज 2-3 दिन पर वीडियो जाकि आस।
ଆଉ ମୋ ଗଳା ବି ପୁରା ବସିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି। ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ଶାଶୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତ ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୁଦୁକୁ ଡାକିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ତାର ଆସୁନଥିଲା ତ ଆସିଲାନି। ମୋ ଭଣଜା ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ପଖାଳ, ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସିନୁ ତମେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳାଅ ଟିକେ ବାହାରକୁ, ଭିତରେ ଯାଇକିନା ବସ, ସେ ଫାଜିଲ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ 12:30 ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ମୁଁ ଆଉ ଲଞ୍ଚ କଲିନି। ଯାହା ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଉଥିଲେ। ଡାଲମା ଭଜା ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଆସି ପ୍ରାୟ ଗାଧାନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ସାନ ଶାଶୁ ଆଉ ଏଇଠି ନଣନ୍ଦ, ଜବ ଆଈ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର। ଆଉ ଗୁଦୁ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲା ତାର ଗାଡ଼ି ସହିତ। ଏଇଟା ତ ଛୋଟବେଳର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରେ ଅଛି। ତ ଖେଳୁଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସିଏ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା ତ ସେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଥିଲା ଗୁଦୁକୁ ଖୁଆଇବା ପାଳି। ତ ଏବେ ଆସିଥିଲା ଗୁଦୁକୁ ଖୁଆଇବା ପାଳି। ତ ସିଏ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ବହୁତ ନଟଙ୍କି କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିକି ପୁରା ଗପ କହିକି ଖୋଉଛି। ତା ଓଠରେ ଟିକେ ଲାଗିବ ମାନେ ସେ ଖୁଞ୍ଚିକି ଆଉ ରଖିବନି। ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଖୋଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଡାଲମା ଭାତ। ହାय, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଣୀ ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପାଦରେ ଅଳତା ବି ଲଗେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଘାଟ ପାଖକୁ। ଘାଟ ମାନେ ଆମ ବାରିଣୀ ଘାଟ। ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଯାଇକି ମୋ ଭଣଜା। ଆଉ ଏଇଠି ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଗୁଦୁ ଶୋଇକି ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ବୁଲି ଆସିବା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଙ୍କି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଜବ ଆଈ ବି ବସିଥିଲା ସେଇଠି, ପୁରା ଲାଗିଥିଲା ଜହ୍ନରେ ତତେ ପୁନେଇ ରାଣା ସଙ୍ଗ। ସିଏ ତ ତାର ଝୁମି ଝୁମି ମୋତେ କହିଲା ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା, ବାଦାମ ଏମିତି ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏମାନେ ବି ଏଇଠି ସବୁ ବସିକି ବାଦାମ ଆଉ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଏମିତି ପାଖରେ ଆମର ଘର ହେଇଥିବ ନା, ସବୁ ଲୋକ ବାକଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାରିଣୀକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇକି ଘରକୁ। ପୁଣି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ, ଆମ ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଏଇଠି ବନେଇଥିଲି ମକଟେଲ୍। ତ ଏଇଠି ଜଣେ ଦିଅର ଦୋକାନ ପକାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ତ ଜବ ଆଈ ଏଇଠି ପିଉଥିଲା, ବହୁତ ମଜା ହେଉଥିଲା। ଜବ ଆଈ ଗୋଟେ ସେଠୁକାର ଅଧା ପୁରା କରିଦେଲା। ତ ସେ କହିଲା, କଣ୍ଢେଇ କହିଲା କି ମୁଁ ପାଇପ୍ରେ ଆଉ ପିଇବିନି କହି ତାକୁ ପୁଛୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମକା ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ମକା ଖାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ଆଣିକି ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ପୁଣି ସେ ତାର ପିଇଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ହେଉଛି ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ମାଇଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ମୋ ମାଇଁଙ୍କ ବାପା ଘର ବି ସେଇଠି। ତ ମୋ ମାଇଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୋ ଦିଅର ଜଣେ ମିଟୁ, ସିଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ସାପକୁ ନେଇକି ଜବ ଆଈ ବେକରେ ପକାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବରଗଛ ପାଖ ଥିଲା ତ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ପୁରା। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ଯାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ସରିଯିବ। ତ ସେଦିନ ହେଉ ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ହେଉ, ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ଚୁଲିର ଆଜି ମାନେ ଚୁଲିର ଜାଳ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ କରିଦିଏ ରୋଷେଇ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲି। ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏପଟେ ବସିଥିଲା। ତ ମକା ନେଇକି ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଡାକୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ଡିନରରେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ରୁଟି। ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ଏଠି ବନେଇଥିଲେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଘାଣ୍ଟଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଖିଆପିଆ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅନେଇଛନ୍ତି। ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା